communication. Isa yung basa. Carlo believed that successful communication depends not only on the message itself, but also on the communication skills, attitude, knowledge, social system, and culture of both the sender and the receiver. Unlike earlier model, Berlow's model focuses on how personalized social factors influence communication. Yeah, pasabot ani is the effective communication is not just about crossing a good message. Its success heavily relies on five internal and context-based factors present in both the person delivering the message or sender and the person receiving it or receiver. So ang pasabot Ang attention sa mga kanina, kasi kasi pasabot ani. Kasi lang ang dito. Aman kasi kuan balos. Mark. Kasi pasabot ani. Christian, Alina. Kung mo kasabot, sige mo pang-dragot sa taga-explain ni Derek. Kaya kung pasabot ani, ang effective communication daw is dili lang daw siya based sa good message. Kung saan mo nang silbi, kung sa'y pulos imong good message o di nila masabtan, magamit yung ka-tone o kanang malinaw na pag-deliver ng mensahe. Kaya nakay good message, pag ka na ka-istorya, di ka nila masabtan. David K. Carlo developed the SMCR model of communication in 1960. The letters SMCR stand for S stand for source, M stand for message, C stand for channel, and R stand for receiver. Ang source is kanang sender, bitaw kanang sender sa kanang ga-deliver sa kuan information. Then ang message is kanang ako information or idea. Then ang channel is kanang daluyan. Then ang receiver is kanang tagatanggap or audience. Components of Berlow's NCR model. First, source or sender. The source is the person who creates and sends the message. Ang source daw is kanang ang tao nga nag-create or nag-send sa message. Yeah. The effectiveness of the source depends on 5 important factors. First, communication skills. The ability to speak, write, listen, read, and think clearly. Like for example, a teacher explains a lesson using simple and organized language. Ang kasabot sa communication skills is karon bitaw confident kay ka mo, abilidad nga mo istorya sa crowded people. Dahil mga pinakita ka ng mga essay sa journal. Then, para sa teacher, na sila yung abilidad na mo-explain yung lesson sa mga estudyante gamit ang organized language. So, we attitude the sender's feelings, beliefs, or opinions toward topic, audience, or communication. Example, a speaker who is confident and respectful is more likely to give the audience attention. So, kaning attitude like, attitude bitaw sa kanang magkipag-communicate sa public. Kanang attitude like, yung better yung
if good yung attitude sa towards the audience sa public kay maka-create sila og better communication pa. Yung attitude kay di good siya sa parang audience. Knowledge the amount of information the sender has about the topic. Example, a science teacher explaining climate change using accurate facts. So, kaning knowledge kay ang sender kito kay Nash, na siya naibalan about sa topic nga ikuha nila idea or naibalan nga na siya naibalan ba sa isip niya nga topic about sa mga sa audience niya ba so gani example like sa example ang teacher kamlo na siya sa i-explain sa kuan sa students niya nga about sa climate change. So, the social system, the customs, values, traditions, and rules of society that influence communication. So, example, using respectful language when speaking to elders or school administrators. So, ang explanation natin kay ang social system, depende bitaw kung kanang kinsa atong ginaistoryahan ba sa elders. So, dapat yun respectful ta sa mga elders sa ato at mas depende sa kinsa tama i-communicate ka. So sa kay culture, the beliefs, language, traditions, and practices shared by a group of people. So example, yung greeting people differently depending on cultural traditions. So katong sa culture kay depende mo ni sa culture bila sa isa ka tawo nga imong ginaistoryahan sa inyo ha Christians diba pakipag-communicate sa inyo kay karang yung language pa so sa Muslim po kay ito man ang kaban mo karang yan ba depende kaya po sa kakinsang kuan imong pag-communicate ka Good message. The message is the information or idea, the source on wants to communicate the the message has 5 important elements. So, 5 important elements kay kaning content, content elements of treatment and structure. So, kaning code. So, kaning message, sa message bitaw kanina to, in-attach sa source bitaw sa para ma-receive na sa receiver niya. Gusto ipadala. Content, the actual information being communicated. Content. Ito ang actual na information o idea ang ipinakabahayan. Halimbawa, nasay na tabo dahil may utang na mga po. Namang na-respeto. Elements supporting details such as gesture, Christian expressions, scripture, or symbol. Example, ito ang mga detalyeng tumutulong upang maging mas malinaw ang mensahe tulad ng mga kilos at gumagalaw ng katawan. Let us see treatment. The way the message is presented. Example, format. Number 2, friendly. Number serious, humorous. Example, sa format.
explain. Kasi ano po mo dala? Explain. Explain. Papa explain din kasi ano mo dala? Explain ang treatment. Letter C. Kristen. Explain. Saya pasabot. Explain man, hindi man example. Saya pasabot sa treatment. Ang kasabot sa treatment is the way the message is presented. Example, yung na-communicate ka or nag-istorya ka sa principal, kung sa mga gamiton, alam sa friendly yung gamiton nga paano, tunog. Siyempre, formal or serious. Then, kung sa mong barkada, friendly yung ka or sa light tao. Kamina lagi mo, this is cellphone. Structure. The organization of the message. Example, introduction, basic, conclusion. Ang structure ay ang pagkakaayos sa organisasyon ng mensahe upang maging malinaw at madaling sundan. Kaya, example, kaya ka lang muapil mo mga journal ba na ka na mag-mistake. Essay, kay syempre, example, ringon sila nga, make your own span ka ng title. Then magamit yun mo, magsugod yun mo sa introduction. Unsa nga topic ang inyong ikuan, inyong siya introduce. Then sa body, kato na lang na yung mga, di ba, exciting part. Then sa conclusion, dito na makita ang katong na-solve na ang mga problem sa plan. Dito na siya. May pasabot na structure. The language or symbols used. Example, English, Filipino, mathematics, symbols, traffic, science, images. Ang code ay ang wika o mga salita o sigurong ginagamit upang maipahayag at maunawaan ang mensahe. Like, if prasa lang sa English teacher na to, example, ilang language mag-gamitan is English. Then, maka-interpret lang na estudyante nga, dili kay kasabot ng English, mag-ibra nila i-translate ko to Tagalog para makasabot nila. Channel. The channel refers to the sense used to receive the message. Since hearing, listening, a lecture, something. Ang channel ay para makuha siya maka-receive ang mga message. Sa example, seeing, reading a book, reviewing a presentation kay para makita ang mga gamit Ang channel, ang pasabot ana sa seeing is kanang kami tawag sa call channel pras ani sa mo. Ang channel nga mo gigamit is communicate then
Inyong na channel inyong nakuha is saying nabasa mo sa among bali, among recording or na pag-reviewing a presentation. Touching, braille or hands-on activities para magkanang magtrabaho ka para makapanin mo yung gamit. Smelling, detecting smoke or perfume para ma-ibalan mo kung saan mabaho para masimutan mo. Testing, what testing during a booking demonstrating communication become more effective when multiple senses are involved. Four, receiver. The receiver is the person who receives enters the message. The receiver is also influenced by ang receiver kay kanang nakadawat sa message sa isend sa high-feeling. Ang receiver ito tagapagtanggap ng sabi. Tagapagpadala. Communication guy. How the message is delivered as taken by quantum. Feelings or opinion, our knowledge. What the receiver already knows. Our social system, friends, family, our culture, like our beliefs of value. Ang receiver, ang kasagot sa receiver is the person who receiver and interprets the message. The receiver is also influenced by communication, like na-communicate ko ninyo, amo ang receiver. Tapos, ang attitude is ang puno ba attitude? Or behavior, sorry, ang akong kaalaman o idea na mo yung mga opinion nga yung nagugampitan sa ako. Then, ang social system is mag-socialize ninyo. Then, ang culture is ang culture sa receiver is paniniwala. Like, inyo nagrekono kamo ang receiver na sila na naka-receive mo sa lain culture nga lahi dahil ang tradisyon ni anak. Ang source kay kanang ka-shot ka sa mong classmate, then ang message ka na imong like for communication to success, the receiver should have similar understanding or experience with the sender. Like ang source, skill, attitude, knowledge, social system, culture. Ang source kay kanang message ka sa mong classmate, tapos ang message ka na Ang source, ang kasapan sa source, ang gamit sa source is skills, attitude, knowledge, social system, and culture. Silang gamit po sa message or ilang ikon lang kwan, ang message kay content, elements, treatment, structure, and code. Then ang channel is hearing, seeing, touching, smelling, and tasting. Then sa receiver, same ra sila o gamit sa source. Wait, ayaw na. Is the source, memories, and message based on communication skills, knowledge, and social system and culture. The center is the source where deliver on the receiver. And the center is the message is organized using a proper content, structure, and treatment and code. The message delivered
have a content or purpose to have a strategies on the communication. And step 3 is the message is delivered through one or more communication channels and the 5 steps. The message can be delivered one or more communication to receive or interested to the sender. And step 4 is the receiver interprets the message using their own communication skills, knowledge, attitude, social system, and culture. Thus, the receiver can give feedback to the sender and give opinion or can give step 5 is success communication about the receiver correctly understand intended message. Step 1, the source prepares. The source prepares the message based on communication skills, knowledge, attitude, social system, and culture. Kasabot sa step 1 is kato na siyang deliver sa message kag prepare sa message para sa based on communication skills, prepare sa message para ano bang ang deliver prepare message para sa receiver. Step 2, the message is organized using appropriate content, structure, treatment, and code. Muni ang message nga iyang i-prepare sa source gamit siya og appropriate content, structure, treatment, and code. Step 3, the message is delivered through one or more communication channels. Kung pasabot sa number 3, muna niya ang message nga gi-prepare sa source, then gi-deliver through one or more communication channel. Nangita na siya ang channel na iyang ipa-deliver dito na sa receiver. Then step 4, the receiver interprets the message using their own communication skills, knowledge, attitude, social system, and culture. Ang receiver, siya na ang nagpan, na iyan ang nadawat ang pamitaw message gikan sa deliver sa iyang own communication skills. Same pagkakos lang kung ano gamit na skills sa source. Then step 5, successful communication occurs when the receiver correctly understands the intended message. Ang number 5, kailangan na success ng ilang pag-communicate sa isa't isa occurs when the receiver correct na nasangka ng receiver ang message nga ginahatod sa deliver. Example 1, rotation. A science explains the water. A science explains the water cycle using a PowerPoint presentation, diagram, and simple language. Sige, kinsa ang source? Mark. Kinsa ang source? Science teacher. Wala sila. Kinsa ang message? Kinsa ang message? Motorcyclist. Unsa ang channel? Hearing. Kaya po niya, coach. Ito lang. Kaya tanangay tayo sa Carlos, kung saan channel, Carlos? Eric, okay, kinsa ang receiver? Wala? Walang channel. Kinsa ang receiver? Amina lagi mo.
receiver, ay deliver. Ang source. Question number 2, kinsa ang source. Ang message. Tabangi. Kinsa yung taga? Hindi Alvar. Ay. Oh, Source, ang deliver ang message. Unsa ang message? ay ang message. How to prepare and how to use. Ang channel. Ang channel is class. Sting. Sting. Sir, dalawa niya. Tasting of seed. Kinsa ang receiver. Ang receiver guy is obvious, itas, mga tao. Either to us o students. Then ang correspondent. Strength of Berlos SMCR model explains the importance of communication skills, highlights the influence of culture and social background, show that communication is more than simply sending a message. Useful in education, public speaking, counseling, and training. Encourages communicators to understand their audience before speaking. Very Hello. Limitations of Berlos MCR model. SMCR model. It is a primarily a one-way communication model. Muna siya ako sa kumplila sa komunikasyon. Feedback is not included. Wala na feedback o total. Noise or communication barriers are not directly discussed. Wala ka direkta kasi yung na pag-usapa sa noise. Ikaw pa. It assumes communication is successful if the message is understood. You know? Sometimes yung message, it does not fully explain interactive conversation. Sige na it does this fully explain interactive conversation. Limitations of Berlos SMCR model. It is primarily a one-way communication model. Berlos SMCR model is parehas sila ko sila discuss kayo ng one-way rank communication model. Feedback is not included. Dili allowed ang ma-distract ang source sa mga audience. Noise or communication barriers are not directly discussed. Sa source, sa mga audience, dili siya mo direct of discuss. Kailangan ipahilap ang audience para inigsugod niya masabtan din sa audience ang discuss. Next is, it assumes communication is successful if the message is understood. Para sa mga mangutana din sa inyo, if masabtan ba ninyo ang among topic, kaya para wala niyo sabtan, among i-discuss sa akin. It does not fully explain interactive conversations.
5 is dili siya tarong mag-explain in interactive inyong conversation or sa mo dira din na-discuss mo dire wala na kanimaw mag-explain o wala ko kasi Next is real-life applications. Verlos is MCR model is commonly used in real classroom teaching, public speaking, employee training, counseling sessions. Ang gamit daw sa Verlos MCR model is used in classroom teaching. Like teacher na, di ba, nagamit mo dito daw is MCR models kay ang teacher, siya mo ng scores, then na siya yung lang na message like this, then ang channel na yan i-kwan kay, okay, communicate face to face, then ang receiver is kita. Then sa public speaking is parang Mr. Book if na siya i-announce during flood ceremony. Then employee training is like sundalo ka na may training, employee, di ba? Sundalo. Employee, gamit mo dito is MCR model, kanan, counseling session ba? What do you mean conversation? Bukod. Counseling like para sa mga selfie. Counseling. Council man to, kuan, hindi man to. Council ba, inupuan, counselor, Christians ba, parehanan sa counselor ba? Like last time yung camp like escape. Ano kasi na yun? Yung feel ko nga, isa nga, lalayo yung pag-escape din mo, padayo mo. No, ito. Pero dito sa mga guys, ay nakakita station like, ang inyong teacher man na siya ihatag ang message sa inyo about sa inyong pagdagan sa history. Punta daw ako counseling daw. Sa mga hindi pa sabot. Pero hindi tayo na mo. Wait, tama. Correct siya. Pero baka counseling na nakatoong mag-selling mo. Ano ba? Sa barangay, example lang na session. Sorry po. Oral presentation. One take is... Last time. Excuse me, Mr. Malikin. Ilang sa ilang. Sige na. Sige na, si Lois. Ako na lang mga hindi, magpas na lang mo kayo. Pakugan, wala ako. Wala sana. Ay, tay! Hindi ka na. Hindi mo ba din? Hello? Baka dupli-dupli ka rin. Kailan di pag-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 
Mali lang.